ارے کیا بھوت ہوں کیا میں؟ نہیں اگر آپ کو ایسا لگے میں آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کی بےزتی اگر کر رہا ہوں تو مجھ سے ابھی کہہ دینا. ویسے آپ لوگوں میں سے جانے کتنے ایسے ہوں گے جو مجھے جانتے بھی ہوں گے. سورہ اخلاص میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. مت میرے پاس کو آ جاؤ یار، مجھے مزہ نہیں آئے گا تم لوگ میں مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. اب اندازہ یہ لگائیں آپ، حلال بھی ہے جائز بھی ہے، اس چیز کی اجازت ہے شریعت میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کام پسند نہیں ہے. مسلمان ظالم ہے، عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، دکھائی بھی جاتا ہے، ایسی مووی بنا رہے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن مسائل سمجھنا جاننا ضروری ہے. یہ ان کو کیا پتا ہوگا، یہ جو بے عزت کرتے ہیں بدنام کرتے ہیں مسلمانوں کو، لیکن مسلمانوں کو افسوس کی بات تو یہ ہے مسلمانوں کو خود کو پتا نہیں. باتوں میں مزہ آ رہا ہے میری آپ لوگوں کو ہیں؟ وہ کون سے نبی ہیں جی؟ شام تک سنتے رہیں گے بات. ماشاء اللہ. ہم سب جو ہیں کون ہیں؟ سنی مسلمان. ہاں سنی تو ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. سنی تو سن کے ایمان لائے، سب سنی ہے. مسلمان ہیں؟ جی مسلمان. مسلمان ہے نا. اچھا مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ بھی فرق بتا کے جاؤں گا انشاءاللہ آج. فرق ہے، مسلمان تو سبھی ہے، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا اسلام میں ہو گئے، داخل ہو گئے. تعظیمی سجدہ کہتے ہیں ارے بھیا ہم تو تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں، نہیں مت کرو سجدہ تعظیمی. تمہیں دیکھ کے کیا پتا کوئی دوسرا سجدہ کرنے لگے، اور ہو بھی رہا ایسا، کر بھی رہے ہیں سجدے مداروں پہ لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آؤ ادھر کو آ جاؤ بچے، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، آؤ آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ ارے بات سنو بھائی، ادھر تو آؤ، کہاں جا رہے ہو یار؟ ارے کیا بھوت ہوں کیا میں؟ کیا بھوت دکھ رہا ہوں کیا میں تمہیں؟ بات سنو، 2 منٹ مجھ سے بات کر لو یار. ادھر کو آ جاؤ بھائی یار، ادھر آ جا بیٹے، ادھر کو آ جا میرا بیرن، ادھر کو آ جا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کوئی بات نہیں ہے. سب سے پہلی چیز تو انٹوں سے کھیلنا ہے. آپ جوا وغیرہ تو نہیں لگا رہے ہیں اس میں؟ اچھا ایسے ٹائم پاس کر رہے تھے. چلو خیر کوئی بات نہیں ہے، لیکن مت کھیلو، ٹائم پاس پڑھائی کرو، پڑھ کے بھی ہوتا ہے ٹائم پاس، کوئی بات نہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ کامران نام ہے. کامران بھائی. آپ کا نام؟ قمر رضا. قمر رضا ماشاء اللہ. تو کیا کام کرتے ہیں آپ لوگ، ویسے کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہوتا ہے اسی کا کام کرتا بھائی بے عزتی نہیں کروں گا میرے بھائی، ادھر کو آ جاؤ، سب لوگ آ جاؤ، سب آ جاؤ. اگر اتنے لوگوں میں کسی کو ایسا لگے کہ میں بے عزتی کر رہا ہوں کسی کی، تو ابھی منہ پہ مجھ سے کہہ دینا، ابھی مجھ سے کہہ دینا کہ آپ حضرت بے عزتی کر رہے ہیں کیا ہماری، اگر آپ کو بے عزتی لگے تو. نہ جو غلط بات ہے وہ سمجھانے کا فرض ہے. نہیں اگر آپ کو ایسا لگے کہ میں آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کی بے عزتی اگر کر رہا ہوں تو مجھ سے ابھی کہہ دینا. ویسے آپ لوگوں میں سے جانے کتنے ایسے ہوں گے جو مجھے جانتے بھی ہوں گے. جانتے ہیں نا آپ؟ تو ابھی تک آپ نے ایسی کوئی ویڈیو دیکھی جس میں کسی کی انسلٹ کری ہو؟ چلے ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ اسلام کا. اسلام خان. ماشاء اللہ خان صاحب، اچھا نام ہے ماشاء اللہ. تو بڑی بڑی بیسک سی چیزیں پوچھتا ہوں میں، اور نہیں معلوم ہوگی تو میں بتا دوں گا. بیسک کا مطلب بہت ایزی، بہت آسان چیز ہے جو ضروری ہے. بیسک جو ضروری چیزیں ہیں، سب سے پہلے ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ بتا دیا. آخری نبی کون ہے آخری؟ جی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. ہے آسان سوال ہے نہیں؟ اچھا بیٹا کیا نام ہے؟ ناظم. ناظم. بیٹا کتنی بار اذان ہوتی ہے دن اور رات میں، کتنی بار؟ 5 بار. 5 بار ہوتی ہے. کون کون سی ہوتی ہے نمازیں؟ فجر ظہر عصر مغرب عشاء. ماشاء اللہ. کون سا پارہ پڑھ رہے ہیں؟ دورا رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. سورہ فاتحہ کس کو بولتے ہیں؟ الحمد شریف. ماشاء اللہ. سورہ اخلاص؟ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. نہیں مجھے تو. اچھا کوئی بات نہیں ہے، پتہ لگ جائے گا آج. بھائی بھاگو مت، میرے پاس کو آ جاؤ یار، مجھے مزہ نہیں آئے گا تم لوگ میں مجھے چھوڑ کے مت جاؤ یار. بھائی یہ بے عزتی کی بات نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں کلمہ مین چیز ہے، بتا دیا. نبی کا نام مین چیز ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، آپ نے بتا دیا، اس میں کوئی بے عزتی والی ایسی بات نہیں ہے. سورہ اخلاص میں نے پوچھا نہیں پتا، آج بتا دیتا ہوں، پتہ لگ جائے گا. جو قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں یاد ہوگی ماشاءاللہ، اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. اور سورہ فاتحہ جو میں نے پوچھا وہ الحمد شریف کو بولتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم اور آپ. اچھا چلو اب میں جو پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں وہ آپ ذہن لگائیں ذرا. آپ وہ کون سا کام ہے انسان کا، بندے کا، وہ کون سا کام ہے جو حلال تو ہے، جائز تو ہے، لیکن وہ اللہ کو پسند نہیں ہے بالکل بھی. اب اندازہ یہ لگائیں آپ، حلال بھی ہے جائز بھی ہے، اس چیز کی اجازت ہے شریعت میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کام پسند نہیں ہے. بڑا دل دکھتا. رک جاؤ بیٹا ابھی بعد میں بتانا، آپ لوگ ذہن لگائیں ذرا تھوڑا سا. بڑا مطلب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس چیز سے. وہ کون سا کام ہے؟
अच्छा मैं बताऊं, थोड़ा पहुंचाऊं आपको, वो काम जो है शादीशुदा लोग ही कर सकते हैं, कुंवारा इंसान नहीं करेगा। हलाल है, जायज़ है, लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं है, सब लोग नहीं करते। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे कोई इस काम को करे। तलाक तलाक हलाल है, इसकी रुख्सत है, इजाज़त है देने की, लेकिन कब, इसके मसाइल हैं, मसाइल भी सीखना हम पे ज़रूरी फ़र्ज़ है। लोग धू 3 गोली मार देते हैं, तलाक तलाक कह देते हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन ये इस तरह से तलाक देना भी गुनाह है। तलाक को बहुत बड़ा, 3 तलाक बहुत बड़ा इशू बना दिया, इसका ऐसे कर दिया जैसे कि मुसलमान जालिम है, औरतों पे जुल्म करते हैं, दिखाई भी जाता है, ऐसी मूवी बना रहा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, लेकिन मसाइल समझना जानना ज़रूरी है। 3 तलाक क्या होता है, 3 तलाक नहीं है पता, मुसलमानों को खुद को पता नहीं है। मुसलमान, ये इनको क्या पता होगा, ये जो बेइज्जत करते हैं, बदनाम करते हैं मुसलमानों को, लेकिन मुसलमानों को, अफसोस की बात तो ये है, मुसलमानों को खुद को पता नहीं है 3 तलाक का मतलब किस वक्त में तलाक देना है और कितनी मजबूरी बन जाए, कब तलाक देना, ये तो बड़ा मसला हो गया। अल्लाह ना करे, इन मसाइल को सीखने की मतलब कोशिश करें आप, अपने इमाम से, अपने उलमा से, आइम्मा से सीखें तलाक कब दे सकते हैं, किस सूरत में दे सकते हैं। अच्छा, देना भी पड़ गई तलाक तो किस तरीके से दी जाती है तलाक। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, 3 तलाक जो होती है ना, 3 तलाक का मतलब ये नहीं होता कि तीनों तलाक एकदम दे दी जाएं, एक बार तलाक दी जाएगी, सिर्फ एक तलाक। अब उसमें जैसे 3 तलाक एकदम दे दी, फिर रहे मौलाना साहब कोई रास्ता है, या 2 गलती से दे दी, मतलब गुस्से में दे दी थी, या मैं नशे में था, ऐसा क्या, ऐसे भी हो जाएगी, नशे में भी हो जाएगी, नशे में भी, गुस्से में भी, और क्या खुशी में देता, गुस्से में तो देता आदमी तलाक, तो हो जाती है। लेकिन अगर एक बार तलाक दी होगी आदमी ने, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ सोच विचार, मतलब ये नहीं, इद्दत फिर भी करेगी बीवी, हाँ 1-1.25 महीना इद्दत करेगी फिर भी बीवी, लेकिन इन दिनों के दरमियान अगर समझौता हो जाता दोनों मियाँ बीवी में, तो दोबारा मिल सकते हैं, गुस्सा ठंडा हो जाएगा है। लेकिन एक ही बार में तीनों तलाक़ें दे दी तो मामला ख़राब है। तो 2 बार दे दी तब भी गुंजाइश हो सकती है, 3 बार अगर तलाक दे दी फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। समझ गए आप माशाल्लाह। अल्लाह ना करे कोई इस काम को करे, जो लोग वीडियो देख भी रहे हैं, नौजवान या आप लोग यहाँ पर अभी हाजिर हैं, मौजूद हैं, तो इस चीज़ को समझें। अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आ जाए, और कभी अगर ऐसा हो भी जाए तो धोखे से भी 3 तलाक कभी भी मत करना, ठीक है। अच्छा, तो वो कौन से नबी हैं जिन्होंने तलाक दी थी, पता है? नबी ने तलाक दे दी, अल्लाह अकबर, नबी ने, अल्लाह के नबी और फरिश्ते मासूम होते हैं, अल्लाह के नबी ने तलाक दे दी। अब बताइए किस बुनियाद पर तलाक दी होगी, आप जहन लगाएं, मैं अभी आपको बताऊंगा किसने तलाक दी, कौन से नबी ने, बताएं। बातों में मजा आ रहा है मेरी आप लोगों को, हैं? वो कौन से नबी हैं जी? शाम तक सुनते रहेंगे बात। माशाल्लाह। हाँ, तो वो कौन से नबी हैं जिनके नाम से कुर्बानी होती है बकरीद पर? इब्राहिम। माशाल्लाह, हाँ सब ने बता दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो कौन से बेटे थे उनके जिनको लेकर? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो वो तलाक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दी थी अपनी बीवी को। आ गई वहीं पे बात, मैं पहुंचाता हूँ धीरे धीरे, वहाँ से वहाँ पहुँचो। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तलाक दी थी, अब जहन लगाएं क्यों दी थी तलाक, नहीं पता तो मैं बताऊँगा, नहीं पता, बता दूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम काम करते थे, मछली का व्यापार करते थे। व्यापार क्या मतलब? मछली पकड़ना बेचना, ये करते थे। कौन? इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपने बेटे के घर पहुँचे खैरियत पूछ लेने के लिए। तो वहाँ पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे, उनकी बीवी थी, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहू थी, सास ससुर। तो उन्होंने पूछा कि बेटा कैसा चल रहा है काम धंधा, कैसा सही गुजर बसर हो रही है? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने मालूम है क्या कहा था कि बस कट रही है, मतलब नाशुक्री की अल्लाह ताला की, बस कट रही है, ले आते हैं थोड़ी बहुत मछली और गुजर बसर कर लेते हैं इस तरह से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाराज़ हुए और ये कह करके चले गए कि बेटा जब इस्माइल आ जाए तो कह देना, उससे कह देना कि वो अपनी चौखट बदल ले। ऐसा ही हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर पे आए तो उनकी बीवी ने कहा कि एक बुजुर्ग आए थे कोई, उन्होंने ये बात कही। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन तलाक दे दी। वो समझ गया, बोले नादान, वो मेरे वालिद थे, तूने अल्लाह की नाशुक्री की इस तरह से। आखिरी सवाल कर लेता हूँ, समझ तो गए आप? नाशुक्री भी नहीं करना चाहिए अल्लाह की, अल्लाह पाक की नाशुक्री भी नहीं करना चाहिए, भेजना चाहिए। माशाल्लाह। ये तिलियापुर है ज़िला बरेली के अंदर। मैं किसी बरेली किसी काम से जा रहा था, हमारे दोस्त रहते हैं यहाँ पे, अजीज़ आप लोग भी जानते होंगे, अकील सिद्दीकी शायर इस्लाम, उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहा था। मैंने देखा नौजवान यहाँ पर है, एक वीडियो शूट कर ली जाए। मैं वीडियो शूट करने ही नहीं आया था, सिर्फ देखा आप लोगों को तो मैं रुक गया। मैंने बहुत दिन से डाली भी नहीं इस्लामी सवाल की वीडियो, कुछ और वैसे डालता हूँ। हाँ, तो सवाल आखिरी ये कर रहा हूँ आपसे
हम सब जो हैं कौन है? सुन्नी मुसलमान। हाँ सुन्नी तो हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी तो सुन के ईमान लाए सब सुन्नी है। मुसलमान है? जी मुसलमान। मुसलमान है ना। अच्छा मुसलमान में और मोमिन में क्या फ़र्क होता है ये भी फ़र्क बता के जाऊँगा इंशाल्लाह आज। मुसलमान तो सभी हैं और मोमिन, मुसलमान में और मोमिन में क्या फ़र्क होता है? भाई आगे को आ जाइए थोड़ा सा। माशाल्लाह आपसे कह रहा हूँ, आपका नाम? फुरकान। फुरकान भाई क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। सबसे पहले दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है? दुनिया का सबसे पहला इंसान जिससे पूछूंगा वही बताएगा। दुनिया का सबसे पहला इंसान। आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। पहले इंसान भी वही है और पहले नबी भी वही है। सबसे पहली औरत? बीबी हब्बा। बीबी हव्वा। माशाल्लाह अच्छी नॉलेज है आप लोगों को। अब थोड़ा सा ये भी और बता दो यार, मोमिन में और मुसलमान में क्या फ़र्क है? आप लोगों को किसी को मालूम है मोमिन में और मुसलमान में क्या फ़र्क है? मुसलमान तो सभी है, कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया इस्लाम में हो गए, दाखिल हो गए। मुसलमान वो जो इस्लाम ले आया, यानी कि मुसलमान तो वो भी हो सकता है जो विरासतन मुसलमान बना, यानी मुसलमान के घर में पैदा हो गए मुसलमान हो गए। मुसलमान के घर में अगर पैदा हुए तो मुसलमान, हिंदू घर में पैदा हुए तो हिंदू। लेकिन मोमिन किसको कहते हैं? मोमिन वो होता है जो ईमान वाला होता है, जो ईमान वाला होता है। मुसलमान तो है लेकिन ईमान जो होता है, ईमान वाला, पक्का ईमान वाला, उसको मोमिन कहा जाता है, वो है मोमिन। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान व अक़ाइद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक सबको दीन का जज्बा शौक़ अता फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोग नाराज़ तो नहीं है किसी तरह से? माशाल्लाह। एक सवाल और पूछ लें? अरे माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा चलो चलो माशाल्लाह। चलो मुझे आप ये काम के सवाल करूंगा मैं यार। वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा गुनाह है जो मैदान महशर में भी माफ़ नहीं किया जाएगा? सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। किसी का हक मार के। हक, हाँ शिर्क। शिर्क की माफ़ी नहीं है। शिर्क किसे कहते हैं? कहीं और सजदा करना, मज़ार पे है कि मान लो कहीं किसी के और आगे। ना ना सही कह रहे हैं, वो भी मज़ारों पे सजदा नहीं करना चाहिए, शिर्क है। जो आजकल झुका हुआ शिर्क है, जैसे मज़ार पे झुका दिया किसी के आगे मान लो, हाँ शिर्क है। वो सजदा नहीं करना चाहिए, ताज़ीमी सजदा भी नहीं करना चाहिए। आला हज़रत ने मना फरमाया। ताज़ीमी सजदा कहते हैं अरे भैया हम तो ताज़ीमी सजदा कर रहे हैं, नहीं मत करो सजदा ताज़ीमी। तुम्हें देख के क्या पता कोई दूसरा सजदा करने लगे, और हो भी रहा है ऐसा, कर भी रहे हैं सजदे मदारों पे लोग। ना करें सजदे मदारों पे। चलो माशाल्लाह फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह, फिर आऊँगा दोबारा। मैं भी जहन में है ही नहीं कोई सवाल। ठीक है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।